Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you're all in a good condition ya. So, ada yang sudah tahu? Anybody know what topic will we learn today? Ya, narrative text ya. So, what is narrative text? Okay, narrative text is a text that contains imaginary stories, fairy tales, or true stories that have been exaggerated. Usually, there is a moral value to be learned at the end of the story. So, the purpose of this text is to entertain the reader about a story or stories written by the author and at the same time imply a moral message to be conveyed to the reader. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks naratif ini adalah salah satu jenis teks yang menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara kronologis dan saling berhubungan. Sifat naratif teks ini adalah imajinatif atau berupa cerita fiksi atau komposisi yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Oke, sebelumnya saya mau bertanya. Di sini ada yang sudah tahu jenis-jenis dari naratif teks? Oke, naratif teks ini memiliki beberapa jenis yang perlu kita pahami. Dan di sini saya jelaskan beberapa tips ya. And here's the explanations. The first is fable. Fables, kalau di Indonesia itu biasa disebut sebagai fabel. What is fables? Fables is a stories whose characters are animals. Jadi, fables ini adalah sebuah cerita yang si karakternya itu adalah hewan. Birds show human-like behavior such as talking, tetapi menunjukkan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, seperti contoh berbicara, ngobrol, dan lain sebagainya. Oke, ada yang tahu contoh dari fables itu apa? Boleh raise hand ya. Okay, please. Okay, the cat and the rat. Next, a fox and a little bird. Next, ada lagi? Masih banyak kan contoh dari fables itu. Okay, the mouse, deer, and crocodile. Okay, dan masih banyak lagi ya. Nanti bisa kalian cari di Google apa di mana. Terus the second is myth atau dalam bahasa lain adalah mitos. What is mythos? Mitos adalah sebuah cerita that develop in society and is generally considered a factual story or actually happened. Jadi mitos ini adalah sebuah cerita yang berkembang di masyarakat dan biasanya dan dianggap sebagai cerita nyata atau benar-benar terjadi. Seperti contoh Aji Saka and Dewata Cengkar. The third is legends atau di Indonesia itu dikenal sebagai legenda. What is legends? Legends is a story that tell about how the origin of a place. Jadi, legend ini adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang asal-usul sebuah tempat. For example, Prambanan Temple, Borobudur Temple, and the others are. Okay, the fourth is fairy tales. What is fairy tales? Fairy tales are folk tales or children's stories that have magic in the stories told by their author. Jadi, fairy tales ini adalah sebuah cerita anak-anak yang di dalamnya itu ada magic story yang diceritakan oleh si penulis. Seperti contoh Timun Mas, Thumbelina, Tinkerbell, and the others all. The fifth is Slice of Life. Is a story that contains activities or stories that occur in the daily life of the author or imaginative characters. Jadi, a slice of life ini adalah sebuah cerita yang menceritakan sebuah aktivitas atau cerita yang menceritakan kejadian sehari-hari si penulis.
atau imaginative karakter, seperti contoh true friends. And last is science fiction. Is a story that tells about things related to science. Jadi adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang sebuah hal yang berhubungan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ini hanya sebagian yang saya jelaskan ya, but actually it's still many, masih banyak lagi jenis-jenis narrative text like about love story, horror story, and the others all. Okay, after we know the definitions and the tips of narrative text, Anda perlu mengetahui ciri-ciri dari narrative text-nya juga. Dan berikut adalah ciri-ciri dari narrative text. The first, narrative text tells about a story that happened in the past. Narrative text menceritakan mengenai kisah yang ada di masa lalu, sebuah cerita yang ada di masa lalu. Second, using nouns atau kata benda to replace the word animals, people, things in the story. For example, the dwarfs, carriage, and so on. Jadi menggunakan kata benda untuk menggantikan kata hewan, orang, benda dalam cerita. Contohnya seperti dwarfs, carriage, and lain sebagainya. Okay, the third, usually they are stories that already known by many people and developed in the community. Jadi biasanya merupakan cerita-cerita yang sudah banyak diketahui oleh orang serta berkembang di masyarakat. For example, such as Rabbit and the Turtle, Malin Kundang. Nah, kalau di Indonesia hampir semua orang dari mulai anak-anak sampai orang yang dewasa itu pasti tahu ya cerita dari Malin Kundang, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Fourth, the elements of narrative text consist of setting, times, place, story term, characters, atmosphere, conflict, and resolution. Jadi unsur dari cerita naratif teks ini terdiri dari setting waktu, tempat, tema cerita, tokoh, suasana, konflik, serta ada juga penyelesaian. Terus, last, arrange in the simple sequel or multiple complex sequel. Jadi tersusun dalam sebuah sequel sederhana atau beberapa kompleks sequel. Okay, do you understand? Before we continue, is there any question? Okay, if there is no more questions, let's continue to the next slide, yeah? Okay, in this slide, we will talk about generic structure of narrative text. Narrative text has three main elements that must be present in a narrative text story, along with an explanations. The first is orientations. Anybody know what is orientation? Okay, orientation is the initial paragraph that contains the introductions of the characters involved in an event in the story. Nah, jadi orientasi ini biasanya terdapat dalam paragraf pertama yang bertujuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Nah, selain itu, orientasi ini juga dapat memuat tempat terjadinya dan waktu terjadinya si cerita tersebut. So the second, there is a complication. This complication consists of paragraphs that explain the beginning of the event or occurrence. Jadi awal kejadian menjadi sebuah series atau storylines yang kemudian berlanjut pada konflik, klimaks, anti-klimaks. Lalu dalam complication ini terdiri dari 3 konflik, yaitu natural conflicts, natural or inter-universe conflict. Konflik ini biasanya menceritakan sebuah konflik atau antar alam semesta yang
Yang kedua ada social conflict. This conflict adalah menceritakan antara characters or actors. Jadi menceritakan antara si characters atau si penulis. Yang ketiga ada psychological conflict. Inner conflict or self, atau bisa kita sebut sebagai konflik batin atau konflik yang terjadi dengan diri sendiri. Nah terus the third generic structure from this narrative text is resolutions. What is resolution actually? Resolution is the final part of the story. Sesuai dengan namanya ya, struktur ketiga dalam narrative text ini mengandung solusi. Nah, ketiga struktur ini menjadi struktur utama dalam narrative text. In addition to the three main structure and narrative text, the author can add evaluations and reorientations. Evaluation is an evaluation of the storyline, while reorientations is a conclusion at the end of the story. Ya, do you understand? Oke, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa dalam naratif teks ini ada 3 struktur yang memang benar-benar harus ada dalam naratif teks. Tapi ada 2 struktur yang bisa ditambahkan, yaitu evaluations and reorientations. Okay, and here there is language features. Narrative text also has linguistic elements or language features which consist of 7 elements. Jadi narrative text ini memiliki beberapa struktur bahasa yang sering digunakan dalam narrative text. Dan di sini ada 7 struktur bahasa yang biasa digunakan dalam narrative text. The first is using the past tense. Contohnya seperti menggunakan verb 3 such as killed, drunk, want, sent, and others else. So the second, using adverb time. Jadi menggunakan keterangan waktu. For example, when, suddenly, before, until, soon, and the others else. So the third, using time conjunctions or seperti contoh after, as soon as, then, and the others else. So the fourth, using specific characters. For example, Aladdin, Rapunzel, Cinderella, dan masih banyak lagi. So next, fifth is action verb. For example, walk, worked, worked, told, and the other else. So the sixth, using direct speech or direct sentence that use the present tense. For example, Aladdin say, she is the one. 7. Using saying and thinking verb or verb that show speech. For example, told, said, took, and the other else. Nah, mungkin itu tadi hanya penjelasan sekilas tentang naratif teks ya. Kalian dapat mencari wawasan lebih banyak lagi about narrative text from Google, book, and the other sort ya. So di sini saya memiliki sebuah video naratif text. You can watch it carefully and then what do you learn from the video? Ant and the Grasshopper. One summer's day, a lazy grasshopper was chirping, singing, and enjoying the sun. The grasshopper saw an ant working very hard to gather food. The grasshopper called out to the ant, "Stop your silly work and have fun with me." "No," replied the ant.
am gathering food for winter. I suggest you do the same." But the grasshopper simply ignored the ant. The grasshopper spent the rest of the sunny days having fun. When winter finally began, the grasshopper couldn't find anything to eat. He searched for food everywhere, but everything was buried under the snow. He remembered the hard-working ant. He went to her house and cried, I am hungry. I cannot find anything to eat. The ant felt pity on him. The ant called the grasshopper inside and gave him food. The grasshopper ate happily and promised the ant that he would never sit idle in the days before winter.